Peikove, mana pe peiko. Že engara suba regendu mane a. Že mo apusukatu ye enga takwa pawa, tapishara amoye enga kopo tasara supe wasemare. Ase sol ba epusa su kwapa. A ete yavaiva mo amome. Moye enga de kwapotarme mara pereiko. Bem, se você ainda não sabe, eu sou professor de idiomas. Eu ensino inglês, romeno, espanhol, esperanto e português. Eu também sei guarani, tupi, japonês, libras e francês. Ah, sim, também ensino matemática. Muchas veces la gente me dice que se siente mal por ser la única persona del grupo que no habla un segundo o tercer idioma. Primeramente, sepa que la mayoría de la gente que empieza a estudiar un idioma lo abandona en el primer mes. ¿Por qué pasa eso? La dificultad está en dos partes: el desafío de enseñar y el desafío de aprender. Da cabeça vede sua língua nova, não responder la частен trebare. De ce trebuie să ai un scop, ceva ce te menține motivat la momente grele. Nu există răspuns corect sau greșit. Poate vrei să înveți pentru că te interesezi de cultură, de muzică, de istorie, cauți un job în străinătate și așa mai departe. Ceea ce contează e să fii motivat tot timpul. Qu'est-ce que je veux dire avec moment difficile? Je ne parle pas seulement de la prononciation, de la grammaire, je me réfère à la vie. Peut-être un jour, tu es fatigué, tu as une semaine trop occupée et tu finis par n'avoir pas de temps pour étudier. Avoir ces moments, c'est normal. Mais après ça, tu devrais reprendre tes études. Apetamina. Degustar que eu cocheira anganui, o peixão. E me ena cheve like, hai subscrevi na che canal pe. Amboe ye en guerare, renye morandu zero, te seguir na internet pe. The second thing you need is organization. I'm not going to show you, but my room isn't the tightest room in the world. You don't need to rearrange your room like a classroom if you study at home, but you need to take it seriously. Pick up a notebook, a calendar, stick some memos around your house. We need something to remind ourselves it's language time. And while you study, take notes that will help you review them later on. Set your priorities. For example, Tuesday from 9 to 10 in the morning, I have a class. I can't miss it. Besides our classes, every week take at least 1 hour to review the content and practice on your own. Kiam vi ordigas vian lernadon, vi povas rimarki viajn facilecojn, malfacilecojn kaj sukcesojn. Ekzemple, ĉi tiusemajne vi lernis la nombrojn kaj nun vi povas paroli pri prezojn, horojn, multecojn, ktp. Kutime mi diras al miaj lernantoj la subjektojn kiujn mi volas praktiki en la sekvaj lecionoj. Mi ankaŭ ŝatas demandi pri kiuj ili volas lerni. Kulturo, laboro, familio, historio. Ĉiu nova sukceso lernemigas vin. Se vi havas plurajn celojn, vi atingos ilin unu post unu. ところで、教師のチャレンジって何？さっきは私も生徒を聞いて勉強になることがあると言ったよね。それはどういう意味？例えば、英語を教える場合は、アメリカとカナダとイギリスの文化と歴史はよくわかる。でも、インドとオーストラリアの歴史について聞きたければ、スポーツに興味があれば、ある趣味があれば、授業の前に勉強する必要だ。例えば、今、6月になったよね。世界中で LGBT プライドだよね。だから多分、生徒たちは今月 LGBT の単語が学びたいかも。だったら、私は性的指向と性同一性について探索しなきゃ。その前に LGBT の歴史を説明するために過去形を教えるのがいいかも。例えば、LGBT の未来の目指しについて話したら、未来形を教えることも大切だよね。そんなことが勉強になって、生徒はやったな感じになる。
Bom, além disso, tem muitas outras dicas que eu poderia falar aqui. Talvez elas também se tornem um outro vídeo. Se você também tem um conselho para aprender uma língua nova, deixa aqui nos comentários. Se você quer aprender português, inglês, espanhol, esperanto ou romeno, fale comigo.